Simna Kendroni Montri ya, bo chini Tripurani Montri, Industry, Commerce, chini Bormanang, Bishopketu Burma. Faimanjaka oro TWF ni Korok ni Central Committee ni Vice President by General Secretary, District ni Vice President. Block ni Secretary, President, I Secretary Rock. Chini Tipramota ni Block Committee ni President, Working President, I Vice President, I chini Body Rock, Elakani. Chini YTF ni chini Simna Block Committee ni President, I tini oro Kormosara Rogotongo. Guys, tinta bisi ni, je orang koklam, koksa panda, jara panjang orang berbela kena hambai maru. Sengoma hai klay, uram, seng panda orang kanya nango, ebong seng kaya inja, block committee ni meeting seng klay tongo. Kabang program payo, program rongoti berseng program makri. Apa ni loge sini apa berseng muncul kayo na yo. Sini tinta block committee, Tipramotha, YTF, TWF, tinta motha ni je block committee logo. Abang jotono khobjak block committee misingo chini kendro committee botongo district committee botongo borok bo ma hai khaino uram sengno badribo seng jetu prosasono habjak khorongno chini kabang ma samung tongo hoyto joto sini samung nu gya kintu overall baireo thanango bijito thanango Aboni karone sengno badribo সংগঠন ni je ekdom trinamul stor wajiko goi jeta ekdom o ya phangni simino seng jodi khai thangma khangkai tini ekta সম্মেলন অমহায় হল সাইয়াখাই जों খাইমানো aboni bagino seng agino নির্দেশ রিজার্ভ Sini je blok komiti lo, tinta je blok komiti lo, tinta blok komiti jadi no, seng komiti kaya mana tahu oncol komiti kaya makan kai, oncol komiti lo bo, प्रत्येक bisi ni wat komiti kaya makan kai wato tanggai nai. Seng jadi meeting klaiman kangkai, komiti jadi songiri man kangkai. Protek primary komiti o 11 jona dikai che, 33 jona kaisa primary komiti o sung borok tu mano. Jadi jadi pasta wat tu jadi 33 jona jadi klai kangkai. Seng ada kau no, prai romdi 150 jona ni upor, ekta Bisio juri jeng 33 jona 150 jona tu kangkai tinoro 450 jona sudu pot genang rok 450 jona semoro asubiman kamuni bagui ekta bisio jeng jokon meeting khanya thangnai mane board committee o jeng aji bo bar sau Nor ni protek ni wato kaisa register tomana mu. Total awat ni family busuk kong total family. Tamu kelu kam nang busuk ko. Busuk population butaria. Wato Purwottama kari ni 1 2. Ba 1 number wato. Total population busuk total butar busuk poribar tom
abo जों যদি নতম রিপোর্ট জন্য সাননা আপনাদের একটা পরিষ্কার নি ফাইনাই আ জায়গাও চিন্তাম নুনাই PMAY ni no khorok sungman kha tai khorok sungman ya ko yang no DWS di je tui kaham mini deep tubal pantum deep tubal panuntum atau hand pump panuntum a pararogo bobo paraman kha bobo paraman ya ko amo jodi jotto ni putu paigan kai apni loge lama bo para bai bo parani lama bo kami bai bo parani icholi bo para bai bo parani current amo jodi no oro jodi no wat bitti jodi tini oro tinta bisio oro ekta jaga 9 tai jaga 3 7 মানে 4 member amo jodi oro jottoro ribut rengman kangkai abro tuino jeng terus aku jaman tamuro ti jeng thanai 2021 ni simi mo pura elakao nini bo parawo tuinang bo parawo boxel kalbert nang bo parawo isoling nang bo parawo tamnai kono sini karen sini angin dongka abo जों जत पारा थाङै गुरिवै তোমরা নিজের পক্ষে সম্ভব না কেতাও যে মানে যেটা ইমার্জেন্সি যে ইমার্জেন্সি जों मा खायो जों তিনি ভাই 1 বছর সিগাं 1 বছর নিয়াকো जों अर মন্ত্রী মানে 1 বছর নিয়াকো ঠিক আছে হাইবানো जों যে ক্লাইমানি তাও blok tu jeng de klari tu mani de emergency samsung klari tu nu abo hoyto kemon nugena kemon abo sayo mangla jeng de babe tabo mohon pulis mi sunai jora lama kotor khlainya bage sunai ni simi ke kolyan ko lama de chalu khai mani abo haini sankhola ni simi mudibari pore ayango sonpara rotonpur ga abo ni pore ni मोहनबारी ni simi wajano Hezabari ama ai je lama tongmani tamu komote naranga men somuni tu soni tola jora mottabu lama bo kahamungai ebong tese kahamga bo khlaijen nai ka ama ai khlaioi tamu oro no takai ti gotorngoi oro switch gate yang khaksa bai thanga abo bai men ugulo ko karon motongo je ai switch gate je khlaijang mani abo timotho systematic liya bai systematic liya ayang hasne je tui kotor phaimani আর tui kotor ni loge je ase bupang kotor phaika zabra phaika bokra phaika ar dada ti thanga ke tui thana ni lama krika tui thana no lama krika ka bonai tuka ha je to monai ti ka kai penya ga abono buskango ka khaya ga khaya bagai tabo 44 লক্ষ টাকা ni 44 লক্ষ টাকা নেই বক্স কালবার ya tabo abang bulan hakim sani pathor tak dile kolma kana tui phaibana sagati bo thangpai ga amdi khlai amudi khlai जों je oro dekani jini je para to mane जों 5 কোটি টাকা je puila jeman mane kono village nobon जों badliya parani lama rongta nini boxel sisiru taklai जों kabangkai sisiru जों tabo जों sanction khlaiya gabo অনেক জায়গাও চিনি অজানাতে ফানো নরক রহরিয়া ফানো जों terus जों khlai dong engkau mah ai tabo buskango chini kabangma program ro tongtai ro ga program tongmani bisingo jokton kotor program ka bubagra kendra sorkar je chukti engmani simiya bubagra उत्तर पूर्वांचलनि যত কুংথাই বারা যে ওর যে 10টা জেলা পরিষদ দমনে আমরা থানসাকাই খিপানি পরে 125th amendment 125তম ভারতীয় সংবিধান সংশোধন খাইয়ে এডিসিও जों রাজ্য সরকার সে ডাইরেক্ট রাংমাই দমনে তাবুক ডাইরেক্ট রাং ফাইনালি ওর যত তাবুক নিনি তোমাকে স্কুল গছিরিয়া গইয়া
তারপর ব্লক বো সিরিয়া গইয়া কারেন্ট বো সিরিয়া গইয়া एग्रीकल्चर बो सिरिया गया कैसिरिया को कुरिnya bagi cengriman ya tabu o ain pas ni tangan kai abo tabu siria ko pai tabu problem di agi kai chung যখন জুট ছটা তম্প্র এডিসিও যে কোন সময় চিন চাকরি লাগু তাবু ক্লাঙে মাইনিয়া বিশেষ করে মাস্টার চাকরি তাবু প্রাইমারি স্কুলে মাস্টার 1633 জন ক্লাঙাই Nini, kami nama graduate teacher terang 100 jana, PG terang 24 jana, aba ekam pura isiwa pas ini rangu, pajak kena selesai kita terang main tongkat, sem autonomous body wa TET exam ni boot khai malia, sem boot je khai mani, aba korok sakador khai mia, ya aba tahu ni bagi cini aku power kere, tahu sakit terang ni bagi tak pun harus sekabos, oh, kena boot naik. তাই 2-3 দিন পর হরই তারপর অনলাইন বাই দরখাস্ত অমাস ফিক্সিং ক্লাং নাই जों অমাস শেষ হইনাকাই আগস্ট সেপ্টেম্বর তে পরীক্ষা মানানাই টেট পরীক্ষা গা আইনা হাই অনেক বড় ছাও जों आसन पार्टी को सखाय दमनि साबजुनाल डेपुटी पिउनि চাকরিলে সেমানা নাঙ্গো আও সুমরনা মুসুঙ্গু কিন্তু তাবু এমন একটা সিস্টেম নাগা থানা 21 তারিখ আমকা সাবজুনাল বাইজুনাল ni পরীক্ষা আঙ্কা কিন্তু লগে লগে মেশিন বাই যাব রেজাল্ট নকরি তো কুতাবো কেন আর জায়গা 2 নম্বরে খাইনে কোন লামা করে এপনি বাগিনো তাবু কেন্দ্র সরকার বাই যে চুক্তি ইংই ভাইমানি তিনি পর্যন্ত মিয়া পর্যন্ত সে খবর মানকা খানা 9 তারিখ নিসমিকায় 10টা কেন্দ্র সরকার শাখা নরমি যে 10টা জেলা পরিষদ তমানি ত্রিপুরা একটা মেঘালয় 3টা আসাম অঙ্কেতে বাঙ্গু কার্বি আংলং ডিমা হাসো তারপর বড়োল্যান্ড গায়াঙ্গ দিনি ও মিজোরাম দङ চাকমা দङ লাই দङ মারাল্যান্ড দङ মোট 10টা যে দমানি নরক একটা জায়গা একটা আইন বাখানে আম ডিমা হাসো খাই হানি তহসিল অফিসর এডিসিনি আগো চিনর খাইছেন কৃষ্ণই নি বড়োল্যান্ড কে ডাইরেক্ট করনো 500 কোটি রাং একে যে নর ডেভেলপমেন্ট খাইছে নাই সঙ্গে 5 টাকা পান জমাইয়া কে তাবু আইন খাইবানি পড়াইকাই আব ডাইরেক্ট সপাই নাই সপাই কানকাই ও সপাই নাই ভাবিনো বুবাগ্রা দিরি থুয়া চায়া করে গোটা করে দিলিও শুরু বলিবাগে বুবাগ্রা সহ আনজে খাইয়া নাই তোমাই তাবু কোন ব্যক্তি নি বিশেষ হইয়া ব্যক্তি খরচানো আং রবীন্দ্র ডেভেলপমেন্ট সিম এমনি উপকার খাইয়ে তা কেছেনা এমডিসি এমএলএ খাই তোমানিয়া যত ত্রিপ্রাসার উপকার না নাই এমন কিছু আইন খাই কোনো নাই তো এবং আবার আইন পাস বলছি নাই কেন্দ্র সরকার বসে মারি খান একাই আবো ভাই সম্ভব খাবা নং আং তিনি বুবাগ্রানি লগি তো হনি তো সম্ভব খা जों তিনি বুবাগ্রানি লগি হও হও খাংলায়াকাই তিনি বুবাগ্রানি লগি তিনি তাকফানো হও হও গাই রিলাই বুট লাইয়ে থানাই লোকসভাও তো অনেক বড় সো কীর্তি সিং দেবীবা পাঁচটা খাইনবা ওয়ানসারও ফুট সিরিগলাক ত্রিপ্রাসারও ফুট সিরিগলাক হও হও কে নখরমানো হইনো তিনি বুসুক লক্ষ বুট মানে পাস থেকে তিনি বিপ্লব দেব जों ফুনুগি হকা বিপ্লব দেব ফুনুগি হকা जों थांसा दङ जों जेदि थाङो आइदिनो जों जिदिनाय आग्लाय अ ग्राम पन्चायत सिमना बिधानसभाव आगियो जे 6টা ग्राम पन्चायत माने आगि 5টা ताव टेका बायका ताबो जों मात्र बुसुक केनेडिडेट देखा 19 दिन सिङाव बिना प्रतिद्वन्दिता होय वानजैबारि काई एडिसिनि ও आरो हिन्दुस्तानी जे तमाने बा ত্রিপ্রাসার যে তমানি জায়গাও जों बिना प्रतिद्वन्दिताय 7 जना चिनि मेम्बार जिनिका ताबु बुसकांनि डिसेम्बर अंके चिनर इलेक्शन सुखसिनाय मियां भिडिअ जखन आसुका भिडिअ सागासा कागज पत्र फाइबे गया ताबु वार्ड खाकजनाय जों विलेज कमिटि जों खाका गे विलेज कमिटि खाकमानि आबो एप्रुभ तो उनियाथ যে বিসিও 3000 नि জনসংখ্যা বেশি 9টা ওয়ার্ড তমনি আবো 11টা মিলে ওয়ার্ড সংখ্যা বাংছে
प्रत्येक जगह वार्ड जनसंख्या नायदों आबोनि बागै जों एलार्ट मा दंनाय आगि ताबो वार्ड डिलिमिटेशन आगि के ताबो राजनीति साथे निनि अरो तावरु देमो अबरंखा जों बिसुमनि सादो पारा आबो केसारनि न बादु सेताय कैसा थाङै बारो चौधरी पारा बारो ठाकुर पारा पर रिलु आकरा से अवगान दिया ऊपर नायखोगे नाङै वार्ड ओ वार्ड बुरी कैसे चला कैसे नहीं कैंडिडेट के तिनी जी बुरी रोज भाई बनी जों नेतृत्व मारनाय आंनि दरखाय चालमाय नाय हयतो मनिटरी कमिटि जों चेयरमैन कमरि मानखा किन्तु चाङै जों सिङाव रिमाय नाय हयतो एमन बको थानाय मानो विलेज कमिटि नि बुकनि आगे फानो केंद्र सरकार साका साउ दङ ताबो যত যে যেখানে এমএলএ জিডি মানে জায়গা হয়তো বিএসসি চেয়ারম্যান এমএলএ রঙ এমএলএ তমান জায়গা এমএলএ করি গাই আপন ইয়াপন আবগৈ আবব হয়তো হয়তো যে কোন সময় নেই মানো চেঞ্জ নি মানো নি ইয়াগো তো পাওয়ার ফাই মানো নং যখন পাওয়ার ফাইনাই আপনি সেলফ হেল্প গ্রুপ নো বাইকে সুবানাই নন বাইকে লুন নাই নন বাইকে তাম খাইনাই বনি সাই जों दाबा फाइ मानो आबोनि बागैनो धैर्य नांगौ जों যারা राजनीति खायनो धैर्य सारा কোনো राजनीति गैया संगठन बांधि दं राजनीति কোনো माया नों কোনো माया आबोबाय जों उन्नति मांगला नों मानास दांनाय आनि स्राय परा माया परपरिला पुरि असम्भव नों बार कोनो चेष्टा माखायनाय ताबु साख्रिसि पढिब मालियानिखौ नों ठीक लेखा परा खालायै बीए पास खाई 12 पास खाई निनी मेरिट जड़ित गांगाय कबामा चिनि बरफ काबु चिनि पार्टी बरफ से कोनो बीजेपी नेता नगद थाना नैया निनी पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निनी शॉर्ट हैंड निनी ओ तता है बनो जीआरबीटी टेट परीक्षा माने कबामा सेर कामानि दं बंनि टैलेंट बंनि चेष्टा बाय कैसा बरफ 3-4 साख्रि कैसा नारो कैसा ऑफर फायो कैसा नानो खरका बरफ 3टा ऑफर मांगा बता बबर खाइनाय का बि टैलेंट बाय निनि कोन से साख्रि के बाहायनाय निनि बसा सुसियोरि टंगा नंगन कोन हिलिया जे हिनाय यो जों साजरनि आखाय नोंबा निनि बसाबा थैसिनाय नब्ले निनि बसा थैसिनाय ताय कोन उपाय करे लामाव टप ओ टप थरक आगे जों सारा सरपुर बिथिरुय क्लाय थै दं माहाय कबामा जेर थै दङ नग जतनिसे अशान्ति आनि बुसाना कुलेन सिमि काहामकाय उरगै तुकमालियानि कारणे आनि नगताव माइ खपसा मुख दुइ थपसाकाय सावै मा दङ कबामा परिबार जों साव बाहायके बान्जि सिनाय सार बाहायके बान्जि सिनाय का आमदै जेन जों अ संगठन सुदु तिनि आनि दल बारिनानि संगठनिया समाजखौ परिवर्तन खायनानै गोस्रांनानै राबार सारा बुंनो फालानि बागैया वाइ सारा मांगा तिनि 100 टा मांगा 100 टा न कांगा खायनानै तिनि टप 10 टा मांगा 10 टा आं नाया दं आरो 10 टा टप न नारि पर नों जब न खायनाय केनाबा मिया जन नयता खाय टप रो बरगासियाव ता खमरो बीजेपी नि तिबियां नि तुइ फैगा आसबै जो होइसो बीजेपी तलांगा ताबुक जों जहन लिस्ट खायना पुगाय आंना तो कमाय नाहाया दं तो पुगाय थैथा नाहादों ना मानो निनि याबो तो परिपूर्ण क्षमता फायनाय आप्रमानाय जों दाखाय सिनाखाया आनि एमडीसी फान्ड बाय चिनि तो 19 टासो 19 टा किन्तु यानो निनि चिनि अ सिमनान बिसिङनो ताई दिंदांखाय सौजा वासिनगर 19 बाय 22 टा 22 टा न आं प्रत्येक बिसिओ खरकाम खायै सुई मेसिन रिसुबजांनाय मेसिन ओ सुई मेसिन जब रिजांनाय आं बंनो लोगो होया बंनो पुला ट्रेनिं रिनाय सुब रिनानै अन 2 मास मत ट्रेनिं रिरि होय तावरन बे और कायसा ट्रेनिं सेन्टार कायसा खौ जों जे फोरोंनाय किछु अनेरियम रिनाय इका अमा हायख्लायै जों अन्तत 2टा साबजुनारनि बिसिङाव जे बिसि दंमानि जों आबनो पुरा पुरि भाबे जों आबो
खालायनाय माने मेसिन होनाय आबो जों बुजानाय आगेन मेसिन दुबई उद्बोधन खालाय ट्रेनिं सेंनाय आबोनि लगे लगे जों सेसा खालाय दं जे चिनि बुरिरक केसारा गेम खालाय दंखा ताबो गेम खालाय दंमोन इयागुलो जों चिना खायगा चिनि इंडस्ट्री मिनिस्टार बाय जे प्रत्येक बुरिरक 500 ग्राम इयागबा 800 ग्राम खायै जों बर्म रिगनाय निबागै जों खोदों रोजांनाय आबोनि लगे लगे जों सागाबाय on the cluster village जों अन्तत चिनि विधानसभा केन्द्रआव 3टा जायगायाव जों ताकन्ताव आधुनिक खायसे खायसे 3 लाख 4 लाख रक आबोनो तो बै फोरोंसा जायगायाव जों अरब फोरोंखांगाय ताबो जे जोङो जे रिसारि दंमोन ओरिसा बुइनारन्ते बायनाय नोंनि थानाय बुसुं रिसारि ताबो पपुलार ताबो जत्त स्कुल से चिनि ताबो कुम्पुयो प्राय 3000 मतो स्टूडेंट दं जत्तनो रिसानि बर माने दिनै कामसलिगो कानजनायगो बोरैगो एका बुसुं पिस आरो थां दं आरो चिना खानेला अमायके जों एमन दा खायनाय नाय दं ताबो आगि को बर रोमान स्क्रिप्ट बाय प्राइमरी स्कुल एदिसुमा पढ़िया जों ताग्रा निसिमि क्लास 1 निसिमि चेंखा खालिखाय जे स्कुल जों इंलिश मीडियम खायगा आपरो जों नार्सारि दरत खायमिया केजी 1 निसिमि तुबुय 1 2 निफ्राय क्लास 1 निसिमि जों सेंगै जों जत्तनो जों आरो अन्यनो साबजेक्ट दंनाय बांला दंनाय इंलिश दंनाय हिन्दी दंनाय किन्तु क बर'खै एक नम्बर दंनाय गामा हाय खायै जों ताबो इंलिश मीडियम खलमा लगे जत्त सारा त्रिपुरानि प्राइवेट जत्त इंलिश मीडियम दंमाने फादार संनि पांतुं सिस्टार संनि पांतुं नेनि तामने बनो ओ पास्टर संनि पांतुं एवेंजेलिस्ट संनि पांतुं व्यक्तिगत पांतुं जत्त रोमान स्क्रिप्ट बाय मास माक पढ़िनाय गा आबो खाय मुटामुटी लाख लाख रां खरस खाय दं जों आबो बेसिक न जों मा सानाय लेक्चार ओय क कदर सौया जों ट्रक ट्रक ताबो यूनिवर्सिटी बीएड कॉलेज ताबो एडिसों नाय हॉस्पिटल को एम्स हॉस्पिटल ने खना खना चिनि महारानी कीर्ति सिंह देवी बो जे ताबो जेपी नाथा बाय मालाय जेपी नाथा साका नंग नारो कायसे फलनाय किन्तु ताबो आबोना आगेना कतर मा ताबो हॉस्पिटल ताङै दं गावमा आगे जे प्रोजेक्ट नाहारि दंमानि आबोनो जों दर जमारनाय जों साम पिसा दय सरकार मा थांनाय दिनरा बर कमबाय आंलाय बखातिया 5 जना बां लेक्चार हेमान कारण आं ट्रक ट्रक बर ट्रक ट्रक सामगो मा खालामनाय नों सीपीएम रो बीजेपी रो एकक आसे क्षमता साइथाका निनि तमका स्कुल तलालिसमी जों जे तामने मनो ओ दुराय खामानि तांगा बर निनि तामने मनो आरो आरसीसी नि ब्रिज खायमानाय क्रिबा खायमियाबले जों जेबो ताव ट्रक ट्रक खायदों कयेकटा बছर राजानगरनि दयगलानि सिमी दयगलानि सि यासरे खानानि लामा जों सेंसन लेखा आ कन्ट्राक्टर फाइमानि खारि थांगा आबो जों दुसिया ताव ताइसा आबो ताव ताइसा स्टील ब्रिज रिसिनाय आगिखाय बक्स दंमानि ब्रिज रिसिनाय सुदा आइननि गारि गुरा थांमाय हासपाताल थांमानाय हासपाताल डाक्टर कै साबो सिरिखौबो डाक्टर दुबा डाक्टर दंमोन असुस्थ थांबायगा लगे लगे सब नायबा आबो नों आं कतबा साखाय होदों नायबा मन्त्रि एम रक सावैनो तो खाब्रमा फायनाब्ले अमन्त्रि रक जों गोबां मा जागायाव ट्रक ट्रक जों सामतांना सेसा खालामो प्रत्येक एलाकायाव बाथाक जानाय लेला जानाय दाबो जों सनितलाव दुकान गाय जिखनते खायगा आ जागायाव ताने बर एमएलए खायसा आं खायसा गेटाव सनितलाव खायनाय ओ सिरि क ताने बर आगि ए रांगलपारा आ जागायाव सिने माने स्कुल खाना कलाफान्ता राधानगर माने प्रत्येक जायगा नों सुवान सुबिदा मानबा निनि तियारि माइरां থেকে सेंगिनाय यागो जे पारा जे थांमानि दुग्राय जरा आबो लामा कतर खाय थानाय ओके अमा आइकेने प्रत्येक एलाकानि लामा जों कोनोदिन जों ngखाया अरब नुखाय दरमंनाय 5 कोटी टाकानि सुंसां बाजार खाय टाकाय 5 कोटी जों एडिसिबो खायनो 50 लाख टाका ताई गरिब 50 लाख आइके खाय थाङाखाय
एरिया डेभलप होनानै चिगु चिगु लामा मानानै कोइदि नांनायबा आबनि बागैनो खाद्रे ताकबदे बुकुसो फाइदि समस्या दंखाय जोंबाय दारे कक सालायनि उ সাংবাদিক তুবই চিনি বিরোধী সারিবই যত সাংবাদিকা এমন কিছু সাংবাদিক দङ রাংनि বিনিময়ে ফাইনাय চিনি বিরুদ্ধে যত সাইমান চিনি সরকারের বিরুদ্ধে বুবাগ্রানি বিরুদ্ধে যত সাইমান আবগে ওয়ানজিনি সাংবাদিক বিসিতাবো রাং সানো তামনে পুরো প্রজেক্ট সানো টেন্ডার সানো আনি টেন্ডার মালিয়া বৈশা বুंनानै आपके सरकार নাই এডিসি এলাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা মুখ থুবরে পড়েছে आपके तो पाब्लिक रूम जबले आनो सागानि ने बयसा बुंनानै सोंनोदि नों तिनि ति पासाताव जतन सि थाका नर्दां सिरि दंनायबा गाय ब्रिज कट कट खायनानै आरो बुंनोदि गाय जों बुंनोदि गाय एडिसि एलाका उन्नयन হচ্ছে না गावने बरपনের इ उपागना आमतिरो बनिबागै आं जतन अनुरोध खायनाय फाइदि बोसाबुतिरनो गाहाम लेखाफोरा मा खालायनाय पारानि वार्ड दोनों जों जेसेबां नोंखौ नभेम्बरनि मिसिंनायखौ प्रत्येकनि एलाकानि चिनि वार्ड लिडार साबनो संनाय नर संदि लिडार जों तीनटा ग्रुप मिलियो मा संनाय और फानबाया पार्टियाव फानबाया और व्यक्तिगत या अबंखाय जत ओभारअल जों नायो बुसकांनि एडिसिनि निर्वाचन एকক 22টা ভিলেজ কমিটি 22টা सुनारगै आगामी 2026 যখন অরব এডিসিনি ইলেকশন নাই হয়তো দুইটা কেন্দ্রই মানো সিমনা দুইটা কেন্দ্রই থানাই আ জায়গাও অন্তত जों জিদিনানি জাত আবকে ভিলেজ কমিটিনো প্রমাণ খাই মারনাই কেন্দ্র প্লেস আমাকে সাবতাও মানকা সাওমাই আব চিনা খেলা করে অবনি বাগে সবচেয়ে সতর্কমা দंनाय নরনি বাগে আं অবরসাও নর এসএসসি গ্রুপ तामुक देवाबे सुनो राजनीति थुनानि बागै ब्लग रगत खलाय दंमोनि अ ब्लग नरक मा थानाय बरि रक्सु मिटिं खायकेंला नेतृत्व खायकेंला आं परिश्रम खायकेंला नगद खायकेंला नरक एकटा ग्रुप खादे এই যে তো এগ্রিকালচার সয়জনে খাই দङ जों थाङै निनु एआर भिडिअ निनु जेंगो সিডিপি অফিস निनु फरेस्ट অফিস যত অফিস थाङै बरि रग একটা গ্রুপ खम ग्रुप अन्नाय खायमांला जोंनो सारा और एमएलए बचिनि एम बचिनि और जों जत जागा जिनि जा अ जागा जिनि जत सिनि ता मनिटरिंग कमिटि दंगाय जोंनो बाद्रियावै तांगे अरनि कलक कलक वाक नक पुन नक तन नक वाक पुन तक दाबि दाव थांनायबा केनों आं थुइ दंगांगबा बुइबानवान सिनायले आबगि जत दा एम निनि मन्त्रि आबो थांगै खुसखाखाय नंग तुनि फैनोबा नंनि मदाय दंनार लिडार नंगो सायाङै सानाय जोंनो केव सानाय सिग्रो जोंनो केव फोरनाय सिग्रो आसुर बसर सायफैमानि रेकर्डिं गयनायखाय जरि दिनै मिडिया रंना नायखाय जोंखि कम साखाय दा संगठन बायजा फारनानै जोंनि दल बायगाय सुंग सफिसा लेंनानै एलाकायाव पार्टी अफिस दंना नांगौ बुथुमलाय कक सानांगौ जों तो सुखा कयेक दिन दिनै शरद चौधुरी कायसा तांखा आरो बहायनो एकदम पाका रुइनाय दिनै तामने बनो इंडस्ट्री वो है ना परमा कई अमेरिका अमाय जेटा वो सुमने जगह प्लेन दङ তিনি চিনিও অঞ্চল চিনি যে তমাকারি অঞ্চল খাইয়ে একটা পার্টি অফিস যতন যদি শাক বাক্সা খায় কিন্তু রিমাই আইয়া কিন্তু অনেক বড় শুনবো संसार सुना थाखाय न कर्मचारी नुगौ रेना नाया नरसि सरकार चले दङ नोंनि सि रां गोबां मा नोंनि एम सिएम सि रां गोबां सालाय दङ नरतां पार्टी अफिस थांनाय नाय हायते सुनो दुसराव फैयो जों बुसमा आदार नाय 29,000 पार्टी रो 3,000 26,000 नोंथां खायले एमन जागा दङसिनि जारा अंगर आज आबनि बागै न 3 मास हो जे दर 3 थांसा जुरि नांखाय 100 जना 100 টাকা রেখেছে 10,000 আনবে তাই মাস আসলে রেডি তিনটা বিষয় যে 100 जना एक्टिव वर्क নাই মিয়াং নাইবা আমায় খাই কাঙ্কাই তেরে তেরে গম থাই আং সাইসুনো বরকাতনি পার্ট অফ বুসকাং আসুক সিত্রা মিত্রা নকা আং ও মাস দি তাও পালা তুনি বেকেছেন বুসকাং সিম্পানো কাইসা বাউন্ডারি ওয়াল রই নাই তো খাইনা বাগै जों दाव साम सेंना नायदो ni bukan bangunan nai neng anak hamzat di punya hamzat di mahal ang parti no hamzat kakai parti office no neng hamzat di
खुल खुल लाइलिया हाजा हाजा लाइलिया नासुनि पन लाइलिया के बाहि सिनाबो जों पार्टी नि बरो रेगुलार आरो फुंसारि आसुखायचे डाइरेक्ट मंत्री न फुं खायचिनाय डाइरेक्ट इयन न फुं खायचिनाय डाइरेक्ट यांगो गो थांनायचिनाय गावनो बुजिनचिनाय बिले बुरिराव गो थांगा आसुखै दंगाया नाव नंनि समस्या दङ नर नर आसुलायदि मासो एकबार दुइबार पास आसुलायदि नर संगठन खायमारि प्राइमारि कमिटि खायमारि आलमालि दङ जागाव आरो न यांगो क्रिका आरो कुनिदि आबनि बागै पार्टी मजबुत निया गाय अंगला जों दाउतो नेट नि जुग जानानै काम दाउ फुन दं एंड्रॉइड फुन दं नंगौ दं जत्त जागानाव दुर्बलनियाखौ तीव्रमता दुर्बलनियाखौ तीव्रमता रागनाय तीव्रमता किरिजागै दं सीपीएम दिन बासाय मारिया जों दिन जेरानसिम पर्यन्त से बासावै बिना प्रतिद्वंदिता कुबुय दं ओंखाय आरो बर नों दुर्बल नुजाबा एकमात्र जों कम्युनिकेशन गैप ओ जारा मेंबर ऑफ चेयरमैन ऑफ नर जनगण बाय कम्युनिकेशन गैप आपन मास गाना मा तुनाय देबो नर गाना मा तुनाय नर जे एक्शन प्लान जखन खायो अरज नै जों बिगताव जेरास तारिखा गोबां बब पाराव जों तागलाय काम खायनाय बस कालबा लामा इट चले तारपरो काखलाय माने जेखाने काखलायका आरो थांका खालाय नर सुनमा सानाय पार्टी अफिस जमारिनि असुख बिसुख दङ गोथै कमक दङ जों खायसे जागासिम खाफ्रोम थांलाय जों सिमिरि लेनाय आबाखायनिया आरो जों डनेसन मोनथिजानो नांगौ एका जों निमायाखाय हिजागौ एमएलए नेतार एमएलए मन्दिर बिमायाखाय जों जत्र कंग्रेस रेखायছে একবার যে খাইবানাय बनि बागै दावानानै संगठन मजबुत दंनाय जों चाकरि बतलांनाय आबो बादेबो पंचायत सेक्रेटारि विलेज सेक्रेटारि न 350 जना केरानी ताबो 209 जना ताबो स्टार्टिंग बसि आईएन नि जन डायरेक्ट फंड पाइखांखाय कम से कम 10,000 चाकरि जों एडिसि गभर्नमेंट खालामनि मान ताव राज्य सरकार मानलांनाय जों किनि जे तंमानि आमबागै चाकरिखौ हगा आगिना हाय जों जखन एमएलए दंब्रो बन बन रिङै जि कैंडिडेट माया किताब जा जुब्रिया नगो नगो ग्रेजुएट नगो नगो 12 पास गामबागै नगो दिनि जे जतनि नांगौ बिएड नांगौ डीएलएड नांगौ दागां 1600 जना चाकरि दंनि डीएलएड सारा क्लास माया आं नुगु दङ बगरि ब चाकरि दरकार किदां बन रिमाया एखादाव 350 जना तलांना थांगाय 587 टा विलेज कमिटि दङ जत विलेज कमिटि थुजानाय ताबो जों जे ताबो 19 तारिखआव 600 अटो बारनाय अटोने मा अटोनाय थाखाय आब मागनाया मागना जरा माननाय र बर लामा फालिदो नोंरां रिउइफानो दुनि मानखांखाय ताबो जों विलेज तमका चिनि एडिसि गभर्नमेंट 92,000 टाका प्लस ओ जे कंपनी जे तुमने आरो सब्सिडी दिसा नों रिनाय 63,000 टाका ओंखाय मासो 2,500 टाका से जाना कारेन्ट बाय बेटारि चार्ज खायजोंनाय आबो गदार पेट्रोल बो दानांलिया डिजेल बो दानांलिया जागाय नायथुमै नायका पूर्व तमाकारिनि कायसाबान दरखास्त खालाया खरसाबान दरखास्त खालाय काना अरो दङ पश्चिम तमाकारिनि कपाल कान 3 जना दरखास्त मानखा तीन बिसिङो 2 लिखा खरसा गायथिनि मेम्बार जों सागानि मेम्बार तुति तानानि सुजाखौ गावमा हायगै पश्चिम तमाकारि पश्चिम तानपुर थांसै खरसा दरखास्त रजा आमा हायगै मध्य थांसैया खरसा रजा चिनि आनि आ बिसिङो ग्रै तुइसा मुख्रै गनै जमाखा कामसारबो ग्रै सुरेनगरबो ग्रै बैकुण्ठपुरबो ग्रै बालबन बो ग्रै बालचन्द्र दङ अ बालबन खरसा हासिकनि आइ गैनाय जों गुसुमा गायखौ 16 जना जोंनिनान कक कमन बुसो 22 देहो तबो बरकाथाम रुबि दिसानि कायसा मानखा गामदि खलायो किन्तु अमु कम्बो या किन्तु बेटारि बाय वो एकदम जे हाजां पांकासे मानो के आम दिनो जिनिस रे खादुनियाबले लाइसेंस खायदि ड्राइविंग लाइसेंस खायदि पैन कार्ड खायदि तारपनि बेंको थाङै पासबुक खायदि मासो 100 टाका बान्दादि खायग्ला जेमा मान जेन थौ
je mama jeno thu boyu puni raba rause grangi tu asu pa sakai wani ne makhang bo chin paharo sababro bike dijak scrap thumnai ro busuk ke gana khaka saida bro sege poro tom sege thumane bas base sarata sarasata phaige je sa dugano thanai raba raitero srapsa phayo dugano nanglango sa thamune thumoi phayo kai no tas sa ni paka tas tengah diwa masa tekrika dugaan ke pepe am ke unuting nai nini borok kam ke unuting nai nini busa borok thang tongka bon pulo da thang jogot pulo da thangka besar basar hawija nini tablet pai halai manda ke bisma bunu suku rohor jaka abun khona na iya be abuni bage no khajan ta kokte bokchom non thana ono onro tipramota je kok limani tiprasarno botu biasa phaya mongga sini bubagra bubu itu thar girija khabro kenno sorai girija kabu bangladesh pojonto suno sigri doma India government suno jodino India government pun gitu kake north east no kobja khai nai kesungo bipodon tongo north east ni buibe kobja khai thangja kangkai sin rok se phaidi tabu nengang santiwo kroi asum mone tak lagi dinoro hai kan tongmano আর উজ্জ্বল সবাই গেলা খুব বিপজ্জনক চীন এবং বাংলাদেশ অরব যেভাবে চীন মিয়া বাংলায় অনেক বড় খুন খাইলি সার সংখ্যা জেলায় নিয়ে তাই হাজার হাজার চীন বড় আর হিন্দু অবস্থা তো চাই সেলা পরীক্ষা সিধা বড়ার কিনার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ওয়াজির হাবু কমাইয়া বেরিয়ে গেছে বুফরু দেশ তামুন থাং তাকলাই যেভাবে নবাতি ফাইকা বাইবে সুলাই বেকা মহায় সেখানে অসুবিধা মা বাংলাদেশে বুঝছেন কোটি কোটি সম্পদ নষ্ট থাকা এখন বাকি যখন মানে তাহলে কোনো সজাগ মাতো নাই সংগঠন শক্তিশালী মা খাইনাই ভিলেজ কমিটিও তাপনি সিমিন হরিরনেব চালানোব জানতেন ভিলেজ নরক নিজরা কিসা আলোচনা খাইলে দি সাবুন নেতৃত্ব রহ কাঙ্কাই ব্লকনি দাবি দাওয়ানো পারাও কুবি পেমানো আবু চেষ্টা মাখাইনাই তাই বারা কক সালিয়া যতন দই হামবাই রই আনি কিসা কক সামনে অরণ পাইয়া যতন খুলবাই